नमस्कार। शायर लेरियू मुझ घट में घणेरियू, शायर लेरियू मुझ घट में घणेरियू, हजी तड़ न पूगी ता दूजी पड़ी। अर्थात समुद्र अंदर ए दरिया किनारा अंदर पानी ना एक पछी एक मोजाओ आवता होय छे। ए पानी ना मोजानी श्रृंखला रचाती होय छे, हार रचाती होय छे। एक मोजू आवे किनारे पहुंचे न पहुंचे त्या बीजू मोजू आवे, बीजू मोजू आवे किनारे पहुंचे न पहुंचे त्या त्रीजू मोजू आवे। एवी ज रीते मारू कंकावटी गाम अने सोढा परिवारना आंगणे मां भगवतीनी कृपाथी श्री जुवान सिंह सरदार सिंह सोढाना नाना भाई स्व बहादुर सिंह सरदार सिंह सोढाना सुपुत्री चिरंजीवी रसिकवाना शुभ लग्न प्रसंगे आवु सरस मजानु रूडू रडियामणु आयोजन थयुं होय। एमांय एक बात जाणी अने मने बहु खुशी थई के लग्न प्रसंग में माणसो जाजरमान ठाठ माठ उभो करी अने रूपिया पैसा नो धुमाड़ो करता होय, पण आ एक नवी पहल, नवो रस्तो, नवी दिशा मने पण अने अमारा समग्र मंडळ ने गमे एवी बात छे। अने मारा मते बधाए आ नोंध लेवा जेवी बाबत छे के खोटा ठाठ माठ उभा करी फटाकड़ा फोड़ी अने धुमाड़ो करी देवो एना करता आवा सारा प्रसंगे आवु भगीरथ काम थाय। कारण के कन्यादान ए महादान एथी मोटું कोई दान नथी। एवा प्रसंगे जो आवु भगीरथ काम थाय तो सोनामां सुगंध बढ़े एवी वात छे। त्यारे टूंक समयमां अमारू सद्गुरु रामा मंडळ मोटी मालवण धांगध्रा आख्याननी शुरुआत करवा जई रह्या छे। तो आ समग्र आख्याननु यूट्यूब में चेनल उपर लाइव प्रसारण थई रह्युं छे। अमारी चेनलनु नाम छे श्री सद्गुरु रामा मंडळ मोटी मालवण अने विडियोग्राफी अमारे धर्म विडियो ए चेनल में पण लाइव छे। तो चौक्कस अमारी चेनल ने बन्ने चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो अने सब्सक्राइब करजो, जेथी करी अमारा अवनवा विडियो अने अमे ज्यां ज्यां आ मंडळनुं तो लाइव प्रसारण छे ज, पण आनी पहेला जे मंडळ रमेला छे अने हवे पछी जे मंडळ रमवाना छे तमाम आख्यान ए अमारी चेनल उपर आप निहाળી शकशो। बीजी बात करी दऊं तो कवि के मरू पण मागू नहीं अपने तन के काज, परमारथना कारणे तोरी के मागता ना इलाज। कहेवानो मारो भावार्थ अहींया जे कई पैसा रूपिया बक्षीस फाड़ो घोर आवशे ए तमाम पैसा भगीरथ कार्यनी अंदर सत्कार्यनी अंदर वपरावाना छे एनी अमे खातरी आपीए छीए। अमारा मालवण गामनी अंदर रामदेवजी महाराजनो रूडो रडियामणो प्रकृतिमय आश्रम आवेलो छे। ए आश्रमना रिनोवेशन में अने साथे साथे गामनी कोई मावतर विहोणी दीकरी होय एनो करियावर अने एनु आणु करवामां कंई घटतुं होय तो ए अमारा मंडळना प्रमुख द्वारा सहाय करवामां आवे छे। ए सिवाय अमारे रणमां वाछरा डाडा छे, गौशाळाना काममां एना घासचारामां पण एना रूपिया वापरवामां आवे छे। तो तमारा पैसा ने लक्ष्मी में रूपांतर करवानो आ एक सोनेरी अवसर छे। त्यारे तमने जे कोई तमारा देवी देवता में इष्टदेव में मानता होय, तमारे मां भगवतीए तमने आप्यो होय तो फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी तमने ज्यां ज्यां मजा आवे त्यां चोक्कसथी वरहता रहेजो। अहींया स्टेज उपर आवीने पण तमे घोर करी शको छो, बक्षीस करी शको छो। अने छतांय कोईने स्टेज उपर आववामां शरम संकोच होय तो अमारा मंडळना मित्रों अहींया साइड में बैठा छे एमने लखावी शको छो। ए सिवाय रामदेवजी महाराजनी
જોડી આવશે એમાં પણ તમે યથાશક્તિ દાન પ્રદાન કરી શકો છો. હવે ટૂંક જ સમયમાં મંડળની શરૂઆત કરીએ. તો કે સમગ્ર વિશ્વનું સંચાલન કરવા વાળી માં ભગવતી આઈ ખોડિયાર મંડળનું પડ બાંધવા માટે આપણી વચ્ચે પધારતા હોય, પણ કેવી રીતે? મેર કરી દેને ખોડલ લીલા 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 લેર કરી દેને માડી હવે મેર કરી દેને મેર કરી દેને ખોડલ લીલા 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 લેર કરી દેને માડી હવે મેર કરી દેને. માતાજીની મેર હોય, પણ કેવી મેર? આનંદ થી આનંદ મારે શું અમે સોઢા બધાય ભેડા રે શું આનંદ થી આનંદ મારે શું અમે ભાઈ બધાય ભેડા તરવેણો તારે સુરે માડી હવે મેર કરી દે મેર કરી દે મેર કરી દે ને. ખોડિયાર રાજુ રાખવાયણ વખત વેલી આવજે માં વખત વેલી આવજે.
ખોડિયાર જય ખોડિયાર જય ખોડિયાર જેમ વાત કરીએ માથી મોટું કોઈ નહીં જળધર કે જગદીશ અંબા આગળ આલિયા સૌ કોઈ નમાવે શીશ માં ભગવતી આય ખોડિયાર સાક્ષાત આપણી વચ્ચે મંડળનું પડવાવા માટે પધાર્યા છે ત્યારે અમારે જુવાનસિંહ સરદારસિંહ ભાઈને વિનંતી કરીશ કે માતાજીને ફૂલ અને હાર ચડાવી અને આશીર્વાદ લેવા માટે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે પધારો ભાઈ જય હો એ ધીમે ધીમે ચાલતો ને મીઠો મીઠો લાગતો માતાજીના 5 ગરબા ગાવાના છે માં ભગવતી પાસે કાલાવાલા કરવાના છે તો મને એવા 5 નામ આપી દો 501 વાળા માતાજીને ચૂંદડી રૂપે એટલે આપણે ગરબા રમી અને માતાજીને એમના સ્થાનકે બેસાડીએ તો ઝડપથી આયોજક મિત્રોમાંથી 5-7 જણાને રમવા આવવું હોય માતાજીના ગરબા તો ચોક્કસથી સ્ટેજ ઉપર આવી શકશે ભાઈઓ અને માતાજી પાસે કાલાવાલા કરી અને ત્યાર પછી આપણે મંડળને આગળ ધપાવીએ પણ સાથે સાથે મને 5-7 એવા નામ આપી દો એટલે માતાજીને ચુંદડી ઓઢાડીએ મોહનસિંહ જુવાનસિંહ તરફથી માં ભગવતીને 501 રૂપિયા જય હો તારી નદી પાછી વાળજે તારી વીજળી ભૂસી નાખજે તારી નદી પાછી વાળજે તારી વીજળી ભૂસી નાખજે તારા પગના દાદર રોપજે તારી કેડીએ માવડ રોપજે અને માવડી પાસે માંગજે ખાલી રાત
सपना विनानी आखी रात, सपना विनानी आखी रात रे, सपना विनानी आखी रात। गुरुबा प्रजानसी तरफ थी 501 रुपया आय श्री खोडियार माने चुंदड़ी उठाड़वामां आवे छे। तमे जे तमारा कुळदेवी होय एना नामे मां भगवती ने चुंदड़ी उठाड़ी सको छो। नरपत सिंह चतुरसिंह तरफ थी मां भगवती ने 501 रुपया चुंदड़ी उठाड़वामां आवे छे। तारा मन नी मन में राखजे, तारा औरता झूले नाखजे, तारा पगना जाजर रोकजे, तारी केड़ी है बावड़ रोकजे, अने मावड़ी पासे मांगजे खाली रात रे, सपना विनानी आखी रात, सपना विनानी आखी रात, आखी रात रे, सपना विनानी आखी रात, सपना विनानी आखी। जय 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 खोडियार, जय खोडियार, जय खोडियार। सोढा विक्रमसिंह जोरुबा तरफ थी 501 रुपया आय श्री खोडियार ने चुंदड़ी उठाड़े छे। जय हो। मारा चामड़ानी शिवड़ाऊ खोड़ल मानी मोजड़ी, माड़ी मारा चामड़ानी शिवड़ाऊ खोड़ल मानी मोजड़ी, ए तोय मातारो आज तोय मातारो ऋण ने नो चुकवाय रे, मामड़नी तार चामड़ानी शिवड़ाऊ खोड़ल मानी मोजड़ी। जय 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 खोडियार। माड़ी आखी दुनिया रे अमीर ने हूँ एक दुबड़ो, आखी दुनिया रे अमीर में हूँ एक दुबड़ो, ए राख दे तारा आज राख दे तारा गरीबड़ानी लाज रे, मामड़नी तार चामड़ानी शिवड़ाऊ खोड़ल मानी मोजड़ी, माड़ी मारा चामड़ानी शिवड़ाऊ खोड़ल मानी। जय खोडियार, जय खोडियार, जय खोडियार। आय 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 आय।
જય જય ખોડિયાર જય ખોડિયાર छोटा गुरुबा राणा जी तरफ थी 500 रुपया। रणजीत सिंह पत्तू जी छोटा तरफ थी 501 रुपया। गुलाब सिंह मादान सिंह तरफ थी 501 रुपया। जय 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 खोडियार। आलिया बाप ये नाले तो लोन के नाले तो व्याजवा मारी खोडियार आवसे घेर बैठाया हलवा। हे मां नाले तो लोन के नाले तो व्याजवा मारी खोडल आवसे घेर बैठाया हलवा। तारा घरना बधा राजी राजी खासे खासे मारी खोडल तारो खर्चो पूरो करसे आखा जगमा मोटू नोम तारी रेणी केणी जोईने दुनिया करसे रे सलाम। पार्टी गुजरात की तरफ थी 501 रुपया। जय खोडियार जय खोडियार। Come on, come on.
ખોડિયાર। મારું ખોટું કરતા પહેલા વિચારજે એક વાર, હું તો છોડી દઈશ મારી ખોડલ નહીં છોડે। મારું ખોટું કરતા પહેલા વિચારજે એક વાર, હું તો છોડી દે મારી માતા નહીં છોડે। હું તો છોડી દે મારી માતા નહીં છોડે। મારી મત દરિયે તો ખાનમાં અને મારું હૈયું રહે ને હાથમાં। હે તેદી કેજો મારી ભેડિયા વાળી માતને, અરે રે મને એક વાર યાદ કરે। બોલે શ્રી ખોડિયાર માત કે।